अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहनाज और टीचिंग मेथडोलॉजी का हमारा सीरीज़ चल रही है। और इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हाउ डज द पीपल लर्न, लोग कैसे सीखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हाउ डज द स्टूडेंट्स लर्न, स्टूडेंट्स या बच्चे कैसे सीखते हैं। एक टीचर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, या स्टूडेंट्स को या बड़ों को भी किस तरह पढ़ाया जा सकता है और कौन सी चीज़ों से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्सेप्चुअल चेंज। जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। जब मैंने टीचिंग का एक टॉपिक पढ़ाया कि टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ ऐसे होती है, तो क्या किसी के अंदर कोई चेंजिंग आई, किसी को समझ में आई। पहले वो टीचर को कुछ और समझते थे, या टीचिंग प्रोफेशन पे हमने बात की तो वो लोग जो टीचिंग को कोई प्रॉपर प्रोफेशन नहीं समझते थे, उनके जहन में चीज़, माइंड में वो बात चेंज हुई या नहीं हुई कि टीचिंग क्या है, टीचिंग कैसा प्रोफेशन है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल चेंज है, जो आपके माइंड में चेंज आता है, जो आपके जहन में तब्दीली आती है उस बात के लिए, ये कॉन्सेप्चुअल चेंज कहलाता है। यानी बच्चे को अक्सर टीचर्स कह देते हैं किताब में ये चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ लें, याद कर लें। क्या किताब में कोई चीज़ पढ़ लेने से बच्चे के अंदर वो चीज़ की लर्निंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है? शायद वो याद तो हो जाए, अंडरस्टैंडिंग तो हो जाए, लेकिन चेंज नहीं आ पाता। चेंज उस वक्त आता है जब आप उसको डीप लर्निंग करवाते हैं, जब आप उसको वो प्रॉपरली चीज़ समझाते हैं, बताते हैं और उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन उसकी ज़िंदगी में बताते हैं। जब उसके वो चीज़ एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से नज़र आता है, उस वक्त हम कहते हैं कि इस बच्चे की डीप लर्निंग हुई है, इसका कॉन्सेप्चुअल चेंज हुआ है। इसीलिए आजकल जो हमारी लर्निंग हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर इंग्लिश लर्निंग पे। उसकी वजह से बच्चों को कुछ हद तक इंग्लिश तो आ जाती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते और बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि एक दूसरी ज़बान में जब आप लर्निंग कर रहे हों, पढ़ रहे हों, तो ना टीचर्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ना ही स्टूडेंट्स खुद से जब पढ़े तो वो इतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है कि जिससे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं या उनका कॉन्सेप्चुअल चेंज हो सके। यही वजह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे मसाइल का शिकार है। एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। एक लर्नर है, वो जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जब सीखता है, तब वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाता है, उस मालूमात को खुद बना पाता है। जैसे मिसाल ले लें, कुकिंग है। कभी आप बगैर कुकिंग किए आपको कुकिंग आ सकती है? या साइकिलिंग है, कोई बच्चा साइकिल चलाए, बगैर ही साइकिल चलाना सीख ले। स्टिचिंग है, इसी तरह बहुत सारे काम हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पढ़े बगैर, लिखे बगैर, उस नॉलेज को, डीप नॉलेज को हासिल किए बगैर, अंडरस्टैंड किए बगैर, जब तक बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट नहीं करता तब तक उसको वो नॉलेज मिल जाए या उसकी लर्निंग हो जाए? क्योंकि लर्निंग वो है जो उसकी ज़िंदगी में उसके अमल से, उसकी बातों से नज़र आए। एक बच्चे को आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी लेसन पढ़ाते हैं, पाकिस्तान के टॉपिक पे लेसन पढ़ाते हैं, उसके बाद आप उस लेसन से रिलेटेड, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड, उसको कुछ लिख कर लाने के लिए घर से कहते हैं। वो खुद से अपने अल्फाज में कुछ लिख कर लेकर आता है पाकिस्तान के बारे में। तो जो भी वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये कहा जा सकता है कि उसको कुछ समझ में आया और उसने कोई नॉलेज, नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट की खुद से। अच्छा, अब लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉप बात ये भी है कि प्रायर नॉलेज, यानी उसके बच्चे की जो पहले से नॉलेज है, वो भी बड़ा इन्फ्लुएंस करती है बच्चे को सिखाने में। अब आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों की सेम पहले से एक ही तरह की नॉलेज तो नहीं होगी। कुछ बच्चों को पहले से ही, कुछ आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ बच्चों को नहीं होगी, कुछ बच्चों को थोड़ी होगी। इसलिए जो प्रायर नॉलेज है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए हर बच्चे का जो पढ़ने का अंदाज है, उसका जो लेवल है, वो अलग होता है, क्योंकि ये नॉलेज भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है नया कुछ सीखने में। टीचर को ये जानना भी ज़रूरी होता है कि बच्चे को पहले से क्या आता है। टीचर क्यों अक्सर सवाल करते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक के बारे में बच्चों से पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? ताकि उन्हें पता हो कि पहले से बच्चे को कितनी नॉलेज है। अगर पता होगा तो टीचर उस अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करेगा। लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। आप सोशलाइज्ड हैं,
آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے، وہ بھی سوسائٹی کا ہی حصہ ہے، وہاں بھی سوسائٹی سے ہی لوگ آتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک سوشل انوائرمنٹ ہی ہوتا ہے. تو لرننگ جو ہے وہ اس انوائرمنٹ سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک سوشل پروسیس ہے. جو بچہ سیکھتا ہے وہ اپنے معاشرے میں یا اپنی سوسائٹی میں اسی طرح بیہیو کر رہا ہوتا ہے جو کچھ وہ لرن کرتا ہے. اس لیے لرننگ بھی ایک سوشل پروسیس ہے، بچے کو سوسائٹی سے ریلیٹ کر کے ہی پڑھانا چاہیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آبزرویشنل لرننگ. بچہ سب سے زیادہ آبزرویشن سے سیکھتا ہے، جس طرح بینڈورا وغیرہ نے اس پہ ایکسپیریمنٹ بھی کیے ہیں، وہ ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. اکثر چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہی سیکھتا ہے. اگر وہ بڑوں کو جس طرح کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے اسی طرح کھانا کھاتا ہے، جس طرح بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہے اسی طرح بیٹھتا ہے، جس طرح بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے اسی طرح بات کرتا ہے. تو آبزرویشنل لرننگ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے بعد لرننگ میں جو 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ ہے اٹینشن، کہ آپ جو لرن کر رہے ہیں اس پہ آپ کی کتنی اٹینشن ہے. اگر آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں کلاس کے دوران اور اس کو کوئی اور پرابلم ہے، لائک اس کو فیور ہو رہا ہے یا اس کی طبیعت خراب ہے یا کوئی دوسرا بیچ میں آ گیا، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، تو وہ کبھی لرننگ نہیں کر سکتا. ریٹینشن یعنی اٹینشن ایک دفعہ اگر ڈائیورٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو ریٹین کر لیں، اس کو کسی طرح موٹیویٹ کریں، اس کو دوبارہ لرننگ کی طرف لے کر آ جائیں، تو اس کو ریٹینشن کہتے ہیں. پروڈکشن یعنی بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس سے خود کوئی پروڈیوس کرتا ہے. جیسے ابھی ہم نے اگزامپل دی کہ بچے کو کسی بھی ٹاپک پہ آپ لیسن پڑھائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیسن پڑھائیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ ان کے اخلاق پر کوئی ایک پیراگراف لکھ کر لے کر آئیں چھوٹی کلاس پہ، یا مضمون لے کر آئیں. جو بچہ مضمون لے کر آتا ہے وہ اس کی اپنی پروڈکشن ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اس کی اٹینشن کتنی تھی، اس نے ریٹین کتنا کیا، اس کے بعد اس نے کیا پروڈیوس کیا اس لرننگ سے. موٹیویشن یہ لرننگ کا سب سے ہائی لیول ہوتا ہے. جب بچہ اٹینشن بھی دے رہا ہے، اس کی اٹینشن ریٹین بھی ہو گئی، اس نے کچھ پروڈیوس بھی کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لرننگ کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ لرن کرنا چاہتا ہے. اچھا، ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ آبزرویشنل لرننگ اور سوشل لرننگ جو ہے سوشل پروسیس ہے، تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ بچے جو ہے وہ گروپس میں پڑھنا پسند کرتے ہیں. اسکول میں جا کے بچہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ ایک اکیلا بچہ ٹیوشن یا اسکول میں یا گھر میں اس کو ٹیوٹر لگا دیا جائے تو وہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ وہ گروپس میں پڑھنا چاہتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے مارکس اچھے آ رہے ہیں، وہ کس طرح پریزنٹیشن دے رہے ہیں، وہ آ کے کانفیڈنٹلی بات کر رہے ہیں، تو بچہ خود بھی گروپس میں لرن کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اس کو سوشل لرننگ، سوشل پروسیس بھی کہا جاتا ہے، اور بچے پسند کرتے ہیں کہ انہیں گروپس میں پڑھایا جائے. تو یہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ بچے کیسے پڑھتے ہیں، لرننگ کی طرف بچوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی موٹیویشن کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے. لرننگ سوشل پروسیس ہے، اور سوشل پروسیس کو ہم کیسے اچھا بنا سکتے ہیں. یہ ٹاپک جو ہے وہ کسی بھی ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے جاننا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح پڑھائے تو وہ زیادہ موٹیویٹ ہوں گے. تو فرینڈس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ نے اس سے کچھ لرن کیا ہوگا. اگلی دفعہ ملیں گے نئے کسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.